बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलकल मौत हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। तमाम ज़ी रूह चीज़ों की रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की लगाई। रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ही की क्यों लगाई? आपकी शक्लो सूरत कैसी है? आपको कैसी ताकत हासिल है कि एक ही वक्त में आप हज़ारों लाखों ज़ी रूह की रूह कब्ज़ फरमा लेते हैं? क्या हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकल मौत को थप्पड़ मारा था? क्या हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को किसी की रूह कब्ज़ करने पे रहम आया? नाज़रीन कराम, इस वीडियो में हम मलकल मौत से मुताल्लिक इन तमाम दिलचस्प हक़ाइक़ को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करेंगे। लिहाजा वीडियो को मुकम्मल देखें और वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और इस तरह की दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, रूह कब्ज़ करने की ड्यूटी अल्लाह ने सिर्फ हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ही की क्यों लगाई? इसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को ज़मीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मट्टी लेने गए तो ज़मीन ने कहा, मैं तुझे उस ज़ात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा, तो तू ये मट्टी ना ले जा, क्योंकि अल्लाह इससे इंसान बनाएगा, वो फसाद फैलाएगा, खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वापस अल्लाह की बारगाह में लौट आए। अल्लाह ने फरमाया, जिब्राईल तुम मट्टी क्यों ना लाए? जिब्राईल ने अर्ज़ की, जब उसने आपकी अज़मत का वास्ता दिया तो मैं वापस लौट आया। फिर अल्लाह ने हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ वापस लौट आए। फिर अल्लाह ने हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को भेजा। मट्टी ने उनसे भी यही कहा, मगर आपने उसे कहा, ये मेरे रब का हुक्म है और मैं तुझे साथ लेकर ही जाऊंगा। चुनाचे आपने एक मुट्ठी भर मट्टी ली और आलिम बाला पर गए और अर्ज़ की, तेरी अज़मत व बुज़ुर्गी है, मैं ये मट्टी लाया हूँ। अल्लाह ने फरमाया, मैं इस मट्टी से ज़मीन में अपना एक नाइब बनाऊँगा और उसकी जान कब्ज़ करने के लिए तुझी को मुंतखब करूँगा। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह, तेरे बंदे मुझको अपना दुश्मन जानेंगे और मुझसे नफ़रत करेंगे। अल्लाह ने फरमाया, मैं खालिक़े कायनात हूँ, मैं हर एक को उसके मर्ज़ में मुब्तला करूँगा और उसके मौत का कोई ना कोई सबब बनाऊँगा। अब बात करते हैं आपकी शक्ल सूरत के बारे में। जब एक इंसान मरता है तो इसके सामने दो तरह के फरिश्ते आते हैं। अगर वो शख्स अपनी ज़िंदगी में नेक अतवार रहा है तो इसके सामने जो फरिश्ता आता है वो सफ़ेद और रोशन चेहरे वाला होता है। लेकिन जो लोग बदअमाल करते रहे उनके सामने डरावने और बहुत हैबतनाक फरिश्ते आते हैं। मालूम हुआ कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम की सूरत मोमिन की रूह कब्ज़ करने की और कुफ़ार की रूह कब्ज़ करने की और होती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह हमें मौत की तैयारी की तौफ़ीक दे और हमें इज़राईल अलैहिस्सलाम की वो सूरत देखने को मिले जो मोमिन की रूह कब्ज़ करने के वक्त होती है। आमीन। अब हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम को किसकी रूह कब्ज़ करते वक्त रहम आया था, इस बारे में बात करते हैं। मौलाना रूमी की हकायत में से एक हिकायत है कि एक मर्तबा अल्लाह ने हज़रत मलकल मौत इज़राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि रूह कब्ज़ करते वक्त तुझे किसी पर रहम आया? तो आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि हर एक की रूह कब्ज़ करते वक्त मेरा दिल दुखता है, मगर तेरे हुक्म को नहीं टाल सकता।
آپ علیہ السلام نے عرض کیا، ایک انسان کی روح قبض کرتے وقت میرا دل دکھا اور آج تک میں اس کا افسوس کرتا ہوں۔ عرض کیا، ایک جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا کہ سمندر کی بھنور میں پھنس گیا اور پانی میں الٹ گیا۔ اس کے تمام افراد پانی میں غرق ہو گئے۔ ایک ماں اور اس کا نوزائیدہ بچہ سمندر کی لہروں کے ساتھ بہتے ہوئے سمندر کے کنارے پہنچ گیا۔ میں بہت خوش ہو گیا، مگر آپ کے حکم کے مطابق میں نے جب اس کی بچے کی ماں کی روح کو قبض کیا، اس وقت بخوبی آپ جانتے ہیں کہ میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ میں نے اس شیر خوار بچے کو اس کی ماں سے جدا کر دیا۔ پھر اللہ نے فرمایا، تجھے معلوم ہے کہ وہ بچہ بعد میں کہاں گیا؟ اس کی پرورش کس نے کی؟ اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، تو عالم غیب ہے، تو ظاہر اور باطن کو جانتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہم نے موج سمندر کو حکم دیا کہ اس بچے کو ساحل پر ڈال دے۔ ساحل کے قریب ایک سرسبز شاداب جزیرہ تھا۔ ہم نے پھولوں کو حکم دیا کہ اس کے نیچے سیج بچھا دے تاکہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سورج سے کہا کہ اپنی شعاعوں سے بچے کو حرارت دے۔ بادل کو کہا کہ بچے سے ذرا فاصلے سے برسے۔ درختوں کی شاخیں جھک کر پھل اور ان کا رس بچے کے منہ میں ڈال دیتی تھیں۔ پھر ہم نے ایک شیرنی کی ڈیوٹی لگا دی، وہ روزانہ اسے دودھ پلاتی، اس کے خوف سے کوئی جنگلی جانور بچے کو نقصان نہ پہنچاتا۔ اس جزیرے میں ہم نے خوشنما اور خوبصورت پرندے بھیجے جو ہر وقت چہچہاتے تاکہ بچے کا دل پریشان نہ ہو۔ ہوا کو حکم دیا کہ وہ آہستہ آہستہ چلے کہ اس بچے کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اے ملک الموت، وہ تنہا بے یار و مددگار بچہ پرورش پا کر خوب توانا ہو گیا۔ ہم نے اس کے پاؤں میں کبھی کانٹا بھی نہ چبھنے دیا۔ دنیا کی تمام نعمتیں اسے عطا کیں۔ ایک بادشاہ شکار کھیلتے اس جگہ سے گزرا، اس بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے محل لے آیا۔ اس کے ہاں کوئی اولاد نہ تھی، اس نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ بادشاہ کی موت کے بعد وہ اکیلا تخت و تاج کا وارث بن گیا۔ غرور و تکبر کی وجہ سے ہمارے بندوں پر ظلم کرنے لگا، ایسا سرکش نکلا کہ خود ہی خدا بن بیٹھا، اپنے بت بنا کر انہیں سجدہ کروانے لگا، خاک سے بنا ہمارا شریک بن بیٹھا۔ ہم نے اس کی رہنمائی کے لیے اپنے خلیل کو اس کی طرف بھیجا، مگر اس نے ہمارے خلیل کو آگ میں ڈلوایا، لوگوں کے ساتھ بہت ظلم کیا اور نمرود بن گیا، اور ہماری اتنی نعمتوں کا یہ صلہ دیا کہ خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی، میں اس بچے سے بے خبر تھا، اس لیے اس پر ترس کھاتا رہا، پس تو ہی بہتر جانتا ہے۔